أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوة أمبي بلا جنيفو Olila dante folimina Amebe le 8 avril 2020 Kakanya kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aboni Maka kata Madina osan bakile ani kemenani anisangi binani anisangi kile Amebe araba la aywa ka aw hakire la jigi alibe kadaka qur'anako fazakir fa inna fati zikra sayazkaru man yakhsha wa yatajannabu al ashqa muhammadu mo hakiru la jigi adawla do binna hakiri soroko jogo kolo dabla miu misrande ala subhanahu wa ta'ala ni wala enine anga natay dumay ode ka aljina sorolla hara wa aljina du te sorote fiki cesri duguma kolo sanfe wa ika ke wali manke aljina be soroni dumay ode alabatu ani alalabatu alabatu uye dumay Allah subhanahu wa ta'ala ko islamaya joni be senduru dika afolo shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbadike mbalma muso pika tige kan soro ka doko masawore tei masabatu tatei fo Allah subhanahu wa ta'ala eki ka ko bele jeni da Allah subhanahu wa ta'ala ka mbalma muso ika jien la tigela ikana Allah subhanahu wa ta'ala blafiu imana ke yoro okumana Allah subhanahu wa ta'ala ika ka fanga do ka masakiliya do wa ikadda la tuguni ka foko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam qala subhanahu wa ta'ala ka cidin laban Muhammadu de khatimul anbiyahi Muhammadu de imamul muttaqinai Muhammadu de sayyidul rusuli Muhammadu de cidin labai wa Muhammadu boni duguma kolo sanfe wa cidin warate na tuguni duguma kolo sanfe sabu ale de kafsa ni danfen bela jeni ola no bola la ikakla ka sel farda duru la sabati fajri o lo fla iko sili wakati la ani asili chogula seli fana iko seli asili wakati la wa ika seli asili chugula lazara iko seli asili wakati la wa ika seli asili chugula fitiri iko seli asili wakati la wa ika seli asili chuguyala safu iko seli asili wakati la wa ika seli asili chugula asili chuguyi dume ode ye nyi seli farda duru min fiye akelengele bela jenina alifatiha bi kala ka sura daka okumana eni ne
gundo ba min be alifatiya kono joni atigi Allah subhanahu wa ta'ala che a ambado agundo ka gonko sabu ne selikela nana jo seli yoro la akela tapiyo akela goloyo abe ngeniya siri naka ngeniya siri mina Allah subhanahu wa ta'ala e alan de bato dantika fangala o kumana abe soro ka fo Allahu akbar o ya soro a shinin du koroma Allahu akbar ni akoro yicho yati nello ni be seli tapi minka nya bon ka bo ka tele seli tapi ka Allahu akbar nga bon yere funa ni be ludo de kono luni o ka bo ka teme ne ka bonka Allahu akbar nga lu yere funa ni be kindo de kono ni nazara ko ma ko quartier ka boni ne ka duyi Allahu akbar quartier ni yere funa ni o be dugu do de kono dugu ni akabbo ka teme an ka quartier ka Allahu akbar dugu yere be jamana do de kono wa jamana ka bo ka teme an ka dugu ni ka Allahu akbar jamana yere funa ni be duniya de kono wa duniya ka bo ka teme an ka jamana ka Allahu akbar duniya na kono fen bebe ala ka se kono wa ala bonye teme ni be ni bela jeni sanfi o kuma na silikela iye bunye sigi ala subhanahu wa ta'ala masisa ala ba fo nga jonke ibe mude fe a fonyene ni yoro na maki yesisa silikela be kanto alhamdu tanoni makutu nyuma be farani nyokoka lillahi obe e ala subhanahu wa ta'ala ala ba fo nga jonke ikambe ala dumema sabu mo be duguma koloni sanfe nga jonke fen woro bo lugo bolo o kumana olugo be kango bato ko yi olugo ka alayi olugo be se mini lafiya mina o ko bolu ni namaw de ka sama ka soluguma ani flani sinzu ani kontoro ni bienjugu selikela ali be difference fo an ala chama nununa ikame ala dumene selikela be kanto rabbil alamin ne kamini danfew daba masa alati ala ba fo selikela ima kuma ali bi e ma do ka fo ko mo be duguma kolo ni sanfe olugo koko fen waraw de ko olugo danka bla duguma kolo sanfe min tene ala subhanahu wa ta'ala wa be kanga o fesna ma de bato shu anitli kane ala subhanahu wa ta'ala ka sibaya selikela ikambi ala dumema selikela be kanto arrahmani ne kamini jene man lokole tigidema masami de bela jeni be balo aka hinena duguma kolo sanfi ala ba fo nga jonke ali bi makuma de e ma do ka foko maminu do be duguma kolo sanfi o be here minna ani nafolo mugu min bo bolo o ko lugo ka otmana dugu dasir minu son ko dugu dasiru de kan nafolo do luguma e ma don ka foko mogo do be nema minna o firlane Allah subhanahu wa ta'ala ma fokata do ne Allah subhanahu wa ta'ala tanana ko jigike o fenye wa do yere na firine Allah subhanahu wa ta'ala ma do yo borokelo di kan nafolo soro bo nema de la do yo simdi kan nafolo soro bo nema na do yo wolo dum fana ni di kan nafolo soro bo nema ne selikela ali bi makuma de ali bi kame ala dumema selikela be kanto arrahim ne kamini lahara nema kerekerelen tigidima otmana masa min bena mogo fara ɲɔgɔn kan alikiyama donna ne ka hadamadenw sara o kɛwalew la ne kan bɛ o tigi de
ala b'a fɔ n ka jɔn kɛ hali bi ma kuma da selikɛla e m'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ dugumakolo ni sanfɛ olu ko bɛ fɛn min bato la k'o fɛnw de bɛna ban k'olu kunna ja lahara donna wa k'o fɛnw de bɛna lahara jɔ ko lahara kɛnɛ bɔ olu de bolo sabu o ko ma na'buduhum illa zulfa ko an tɛ ninnu bato la ko an b'o bato la o k'an masurunya alijinɛ de la o tuma na selikɛla hali bi i kan bɛ ala jumɛn de ma selikɛla b'i kanto o yɔrɔ la ne badenw maliki yawmiddin ne kan bɛ ni barajili do masakɛ de ma ala b'a fɔ sisan n y'a dɔn k'a fɔ ko i kan bɛ ni ala subhanahu wa ta'ala ma sabu ne ala subhanahu wa ta'ala de ye dugumakolo da wa n ye dugumakolo fɛrɛ n ye an fa adama bila ka na dugumakolo sanfɛ a n'a muso hawahu k'o bɔ alijinɛ kɔnɔ ka na n'o ye dugumakolo sanfɛ ni ka tila k'a fɔ o ma o jigitɔ dugumakolo sanfɛ fatakuruja minali jannati fatashik hey adama e ni muso bɔtɔ filɛ ni alijinɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ gratuit alijinɛ kɔnɔ nka bi aw bɔla alijinɛ kɔnɔ a bɛna sɛgɛn wa diɲɛ daminɛna ni an fa adama ye alayhi salatu wassalam an fa adama k'a dɔn tigitigi ale dola ala subhanahu wa ta'ala gasi la an fa adama jiginni dugumakolo sanfɛ a ye ala wele daminɛ ala ka yafa ale ma cogoya min na jahanabi ɲuman dɔw dola ala tana na dɛ wallahi ala de ye yafa faama n badenkɛ n balimamuso i k'i ni jigi tigɛ ala subhanahu wa ta'ala ka yafa a ka jɔnw ma o de ka bon ka tɛmɛ a ka janga ta kan an bɛ wagatini min na ko sisan e b'a dɔn ne b'a dɔn tigitigi tagamasiri minnu bɛ dugumakolo sanfɛ bi wagati na 2020 na hali kɛla hali n'a y'a sɔrɔ i ma kalan mais i kɔni b'a dɔn ni tagamasiri ninnu tun tɛ kɛla fɔlɔ la dɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko kuranɛ ye duniya bankuma min fɔ hali ni kɛla i tɛ taa ci i bɛna dɔn k'a fɔ ko o wagatiw de bɛ kan ka se ten wagatiw de bɛ kan ka a yɛrɛ prévenir mɔgɔw la kelen kelen ka na duniya banni na o tuma na muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni k'ale kɛ kira laban ye an fa adama tola dugumakolo sanfɛ ya kuranna ko fatalaka adam rabbihi kalimatun fataba alayhi adama nana ala subhanahu wa ta'ala deri ala yafa ma n ye yiri min don alijinɛ kɔnɔ yafa ma ala ko ne ala subhanahu wa ta'ala yafala fa adama ola fo ka taa ciden laban se muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam a bangela don min na kabakolo meleke wukulela ko ja duniya bana ka ban sabu khatimul anbiyahi bangela imamul muttaqina bangela sayyidul rasul bangela nale bangela kaba ciden wara tena tukuno be jiye laban ta masire be yira mbalma muso muhammadu ka hijra keni oni bice san bakele ani kemenani ani sanji binani ani kele duniya ta yi dumai tuku a fɔ man di toro la toro t'a fɛ ka mɛn mɛ bi ma karamɔgɔw bila u b'a fɔ la aw ɲɛna dɛ o ye kuranɛw dayɛlɛ k'a fɔ aw ɲɛna k'a tagamasiri bɛɛ lajɛlen fɔ an ɲɛna wa bi an bɛɛ ɲɛ bɛ tagamasiri na bɛɛ kan wa bɛɛ ɲɛ b'a la denmisɛn fara maakɔrɔba ka bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ tagamasiri na n'i b'i kɔsiri kɔ joona i kɔsiri kɔ dɛ n'o tɛ wagati min fɔla ka taa wagati sera o ma se ne k'o développer tuguni i ye vidéo na ele yɛrɛ k'i sigi i ka duniya filɛ kabakow bɛ kan ka kɛ duniya fanjanw na cogoya min na wagati min kɔnɔ 2020
kabako minnu bɛ kan ka kɛ mɔgɔw de bɛ kan ka na don silamɛya la afwajan jamakuru jama de bɛ na u bɛɛ bɛ kalimatu shahada fɔ nanzaraw la yahudiyaw la o kuma na diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na bi ka da muhamadu ka ciden na sallallahu alaihi wasallam n balimakɛ n balimamuso wagati sela de wallahi wagati sela n y'a yɛrɛ ka kuma dɔ la ko ni karamɔgɔcɛ ko duniya bɛ wuli k'a tɛ k'ale yɛrɛ kɔ an bɛɛ b'a kɔnɔ yan wa min fana bɛ kɛla fana ni an bɛɛ ɲɛ b'a la an bɛɛ kan k'a dɔn ko wagati min t'o fɔ la dugumakolo ta koɲɛ na an bɛ kan ka surunya wagati la e b'o dɔn ne b'o dɔn an ye ala wele ni ka ala subhanahu wa ta'ala bato a bato cogo hɛrɛ hakika la o de la ala b'a fɔ selikɛla ma a ko ni selikɛla ko yɔrɔ min na maliki yawmiddin barajili don masakɛ ne ala subhanahu ne kan bɛ e ala subhanahu wa ta'ala de ma ala b'a fɔ n ka jɔnkɛ selikɛla n y'a dɔn sisan k'a fɔ i kan bɛ min ka da ka lahara donna n bɛna kɛɲɛ saba kɛ ka danfɛnw ɲininka tuma na min na ne Seydina Israfilu ye buru fiyɛ n'a ko pan yɔrɔ min na o tuma na silamɛw ma yanzuruna illa sayhatan wahida ta'khuzuhum wa hum yakhsimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufiqa fi as-suri fa idha hum min al-ajdasi ila rabbihim yansilun قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين يا فنبالا ويجي لبا وهذا ما دوتي فوي دي ما كنا دوما كلو سانفي كو سيدنا إسرافيل كبروكا إسرافيل دو ambe wakati minna iko sisa Seydina Israfilu buru la buru kan kaba abulu ba kan kaba atola sa ka lawule ka do adala de kafiya ta'khuzukum wa hum yakhsimuna suratu yasin buru kan bena hadama deun taw tegema ka soro be kan ga kuma nyongo fe mo be lo fi la wulu be la kassa min be saraba ka olu be ben kassa min be école so kono olu be ben kassa min be kalange so kono olu be ben kassa min be château be bisa duguma kolo be perin sanga so be jiga kono voiture be jiga fala yastati'una tawsiyatan lukono mogo tena seki sarakena ma mogo la wala hum yarji'una ila ahlihim wa kana ma mogo funantena seki sirko kana o saro ko dukono mogo la islamaw ni don geleide wa wati sila awati sila ko e b'a dɔn k'a wagati sela ne yɛrɛ wala b'a dɔn k'a fɔ k'a wagati sela wa e bɛ dugumakolo sanfɛ cogoya min na i sen b'a kan ne b'a fɛ e ka fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ne yɛrɛ wala fana ni o kuma na ne fana ni ka sabati n ta kan fo ka taa se an ka waati ma ne badenw ali konongo mɔgɔ naani de nana kana tubi k'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dunia bana dɛ n'o kɛla tumana min na kuranna ko iza shamsul kuwirat a ko don kama i bɛna ye tile nɔrɔ bɛna ci tile bɛ minɛ k'a fin o don tɔgɔ kama kiriki wa iza nujumun qadarat
ako do kama lolo fana ni ɲɛ bɛna tiɲɛ wa lolo bɛna buruburu dugumakolo sanfɛ i n'a fɔ yiriden bɛ binna cogoya min na dugumakolo sanfɛ wa izal jibalu suyirat ako tumana min na o do kama tumana min na ni kulubaw nana tɛmɛ ni o yɛrɛ ye o do kama aw na dɔn ko lahara sera wa izal isharu utilat ako don kama ina ɲaamɛ muso ye a kɔnɔma fani ali gbɛngbɛnbaga t'a la kɔrɔsibalibaga t'a la i bɛna muso kɔnɔma ye o do tɔgɔ kama den min bɛ muso kɔnɔma kɔnɔbara la o bɛ buru ka bɔn den bɛ fofo la a bamuso kɔ a barajuru ma tigɛba hali muso tɛ k'a kalama k'a fɔ ko fɛn min b'ale kɔnɔbara la a bɛna lahara jatigɛ fɛ ne ba dɔn wagati dɔ sera o tuma na ni a banna o bancogo la Ala subhanahu wa ta'ala o tuma na a bɛna duniya to ten ten wa nafakatul saniya bɛna fiyɛ wagati min na n'o ye burukan filanan ye ka danfɛnw lakun n'an kununa ka bɔ an kaburu la ani minnu ma don kaburu kɔnɔ minnu bɛnbɛnna sirabaw kan ani ji tagala ni minnu suw ye ni kolow yɛrɛkɛla Ala subhanahu wa ta'ala b'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan la uqsim bi yawmil qiyamah wala uqsim bi nafsil lawwam ayasabu insanu anna najma izama bal la qadirina ala an nusawwiya banana ne Ala bɛ kolo ni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hali bolo kumaden b'a bɛɛ placer a placer cogo la ni k'i lakun o do kama Ala bɛna ɲininkali kɛ liman al-mulku al-yawm bi fanga ye jɔn ta ye jɔn bɛ se ko la bi mɔgɔ tɛ yen min b'a jaabi o don tɔgɔ la a yɛrɛ b'a fɔ al-mulku lillahi wahidul qahhar bi faamaya ni Ala tɛ ye ne min ye aw dan k'a bila dugumakolo sanfɛ ni dɔw kan ka sebagaya dɔn dɔw ma sɔn ka n ka sebagaya dɔn wa bi n y'a bɛɛ lajɛlen kurundo kana n ka sebagaya ɲɛfɛ yan o tuma na selikɛla i ko maliki yawmiddin ko barajili don masakɛ n y'a dɔn sisan k'a fɔ k'i bɛ ne Ala subhanahu wa ta'ala de ko nka selikɛla i bɛ fɛn min fɛ nin yɔrɔ in na yan a fɔ n ɲɛnɛ n b'o k'i ye wa m'a d'i ma selikɛla b'i kanto iyyaka na'budu ne tɛ wari fɛ iyyaka na'budu n tɛ sanu yɛrɛ fɛ Ala yɛrɛ ni bato de ka kan o de kama n wulila ka seliji ta ni kana n jɔ bolo ni kan wallahi n kan ka tɛmɛ Ala subhanahu wa ta'ala bato i ni bato ka kan Ala b'a fɔ selikɛla ne ni bato ka kan m'a dɔn k'a fɔ ko ni ne Ala subhanahu wa ta'ala ma jɔn min dɛmɛ o tɛ se ka n bato fo k'i dɛmɛ de n ko bato fana ni ye dɛmɛ dɔ de ye n ko courage dɔ don fo Ala ka dɛmɛ de ka fara bato kan n'o tɛ ka sunɔgɔ n'a a ja to yen fajarida wagati la sunɔgɔ yɛrɛ ka di wagati min na k'i ka wuli ka Ala bato seli fana wagati la tile fɛ sunɔgɔ wagati la k'i ka wuli ka Ala bato lanzara wagati la lafiɲɛbɔ wagati la k'a fɔ k'i ka wuli ka Ala bato fitiri wagati la k'i ka wuli ka Ala bato saafo wagati la k'i ka Ala bato ni ne Ala ka dɛmɛ tɛ jɔn tɛ se ka fo n k'i dɛmɛ de selikɛla b'i kanto wa iyyaka nasta'in Ala n'a b'o cogo la n bɛ dɛmɛ ɲini i fɛ i ye n dɛmɛ n ka se k'i bato sabu i ni bato ka kan wa i bato fana ni ka di n ye Ala b'a fɔ selikɛla ne tɛ mɔgɔ dɛmɛ k'i to namara kan n tɛ mɔgɔ dɛmɛ k'i to bɛsɛnkɔniya kan n tɛ mɔgɔ dɛmɛ k'i to juguya kan n tɛ mɔgɔ dɛmɛ k'i to hasidiya kan ne tɛ mɔgɔ dɛmɛ k'i to ngalonbatigɛ kan n bɛ mɔgɔ le dɛmɛ k'a to sira tilennin de kan n'i ka sira tilennin ta o tuma na n b'i dɛmɛ o sira tilennin kan selikɛla b'i kanto yɔrɔ la i ye jina n tigi Ala n'a b'o cogo la n b'a ɲini fɛ i ka ne kanda sirata i ye n kanda k'an bila sira kan al-mustaqima sira min n'o kelelen don Ala b'i kanto ye sira kan maraba yaasatigi ko ale ka sira kelenen don kɔntɔrɔtigi ko ale ka sira kelenen don biyɛnjugutigi ko ale ka sira kelenen don nanzaraw k'olu ka sira kelenen don
yahudiya ko lugu ka sira kilenin do glominaw ko ka sira kilenin do janfajiw ka sira kilenin do minnu bɛ kibaru jugu lamɛn ka hadamaden ɲɔgɔnw lanɔgɔ wagati bɛɛ lajɛlen na olu fana ko ka sira kilenin do kiraw ni nabi ɲumanw fana ko olu ka sira kilenin do ayiwa selikɛla ni sira caman na e kan bɛ sira jumɛn ma o fɔ ne ala ɲɛna selikɛla bɛ kan sirata lazina ne kan bɛ ni kiraw ni nabi ɲumanw ka sira di ana amta alayhim ele ala ka nɛɛma latigɛ minnu ma غير المغضوب عليهم ما فو إيكا جنغاتا لاتك منهما نوي نزاروي ولا دوالينا أني فري بغجو نولوي يهوديو بالمكة ni guluba de be seli kɔnɔna na jɔn a tigi cɛ jɔn a tigi cɛ e ni ne an bɛɛ lajɛlen ka kan ka Ala subhanahu wa ta'ala bato o de kama Ala bato n'o fɔlɔfɔlɔ ye kalimatu shahada n'o filanan ye seli ye n'o fi ɲɛna sisan a sabanan n'o ye Ala bato ye wa ita'i zakat ani ka tila ka jaga bɔ jaga bɛ bɔla bi wa an karamɔgɔ diɲɛ ban wagati sera wa i ɲɛ b'a la de Ala ko nafolo ni min b'i bolo i ka ni san yɛlɛmana ka nafolo t'i bolo walima san yɛlɛmana ka ɲɔ min t'i bolo k'i k'o nafolo kilan yɔrɔ 10 ka kelen ta o la k'o kilan yɔrɔ 4 ka sɔrɔ k'o kelen kɛ jaga ye ko fɔlɔ la lawal la nafolo tun bɛ kilan 2 le ka fankelen di jaga ye ka fankelen ta mais bi jaga bɔbaga dɔgɔyala dɛ an bɛ misiri kɔnɔ seli la mais min nafolotigi min b'a fɔ ko jaga filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la bi a dɔgɔyala n'a ko a bɛ jaga bɔ a bɛ enveloppe dɔw can san ka 400 don o kɔnɔ ka to k'o yara k'o kilan dɔ mɔgɔ dama na o tɛ jaga ye dɛ o ye wari kilan de ça c'est distribution d'argent o tɛ jaga ye jaga kɔrɔ le yo i ye nafolo ni ta i y'a di mɔgɔ dɔ ma min bɛ se k'a tigi mako ɲɛ walasa ni nafolo tɔgɔ bugula a tigilamɔgɔ bolo o tuma na san wɛrɛ walima san wɛrɛ filanan na o tigilamɔgɔ yɛrɛ fana bɛ se ka jaga bɔ k'a di dɔ wɛrɛ ma aw ma taa bɔla ten a yɛrɛ o 400 yɛrɛ fana ni enveloppe kɔnɔ o dibaga fana ni yɛrɛ ka dɔgɔ bi a yɛrɛ tɛ di yɛrɛ ko an ko man ta sɔrɔ o la n'i bana ka jaga bɔ n balimakɛ m'o f'i ɲɛna wa warawala b'o f'i ɲɛna o to i hakili la don o don n'Ala ko k'a b'a ka jaga ta i ka nafolo la n'a y'a k'a la puru a tɔ bɛrɛ tɛ t'i bolo tugun i ko mɔgɔ caman ye dugumakolo sanfɛ Ala k'an laban a naaninan wa sawmi Ramadan o fana ye Ala bato ye ka sunkalo tile 20 k'o don i n'a fɔ sunkalo kun b'an kan cogoya min na an ɲɛ b'a la sisan sunkalo tile 20 dɔw ka kɔnɔdimi bɛ daminɛ sunkalo tile 20 dɔw ka règle bɛ daminɛ a tɛ tigɛ sunkalo tile 20 irisaw bɛ daminɛ balimakɛ balimamuso i bɛ plan k'i yɛrɛ la nka plan tɛ kɛ Ala la n'a k'i ja i ka sun don n'a k'i ja fo k'i sikɛnɛden tigɛ i kana sun don e kelen bannen Ala sun don la Ala ye o bɛ mun cɛ Ala ka fanga la tile bɛ ban ka bɔ wa fɔɲɔ bɛ tigɛ dugumakolo la Firawuna bana ka Ala bato a ye mun cɛ Ala ma Shaddad ibn Adi bana ka Ala bato a ye mun cɛ Ala ma Namrush ibn Kanana a bana ka Ala bato a ye mun cɛ Ala ma Hasib ibn Waili a bana ka Ala bato a ye mun cɛ Ala ma Walid ibn Mughirata a bana ka Ala bato a ye mun cɛ ma Bintu Jahshi
a bana ka ala bato a ye mun cɛ ala ma Umi Jamila a bana ka ala bato a ye mun cɛ ala ma n'a y'i diya kɔnɔdimi sikɛnɛden k'i tigɛ a kana tigɛ tuguni yɛrɛ mais e b'a dɔn tigitigi sunkalo tile 20 muminw kɔni bɛna sun wa u b'a sun ni courage ye fo ka taa tile 20 dafa o b'a a sun fana ni la ilaha illallah muhammadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa u nisɔn ka di fana ni u ka sun na courage b'u la fana ni u ka sun na ko lahara ngan bɛɛ bɛna sara kɛ wali i ye min kɛ i bɛ sara o de la bi dɔw yɛrɛ bɛ sun don n'o ye sun don o bɛ taa quartier wɛrɛ o bɛ taa tigɛ yen ka dumuni kɛ i b'i yɛrɛ ye diɲɛlatigɛ baara o baara n'i ye ɲuman kɛ i b'i yɛrɛ ye n'i ye juguman kɛ i b'i yɛrɛ ye ala k'an laban ye ala bato duurunan n'o y'a laban ye wa hajjul bait liman istata ilayhi sabila ka t'i ɲɛda alikaba kan ka ala subhanahu wa ta'ala la ne k'a barika da k'a tanu n'ala y'a nɔgɔya maa min ko n'ala y'a nɔgɔya i ma concurrence tɛ hiji ye dɛ dimi bɔ tɛ hiji ye dɛ n'ala y'a se d'i ma wuli ka taa n'ala ma se d'i ma o kuma na to yan kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ka hiji min kɛ dugumakolo sanfɛ o kuma na dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko hija ko kira danna hiji kelen de ma m'a dɔn ani humra 3 wa walima 2 bɛɛ b'o dɔn maa ko ale manto minnu tɛna hiji sɔrɔ ale muhamadu k'o ka hiji mbade ke concurrence te mbadima muso concurrence te wanala yi nafolo dima iye mɔgɔ fana ni bila ka taa heji la billahi a tagala ka taa heji la alikaba ka kana o tigila mɔgɔ a nani ali ba baraji da dɔ billahi san o san i bɛna fɔ k'i bɛ jama de bila ka taa nka ala y'a se di dɔw ma nka o t'a kɛ ni jiyan bana ka nafolo ni to sisan a bɛ kɛ dun ala k'an laban o kuma na bi silamɛw ni tun ye aw balimakɛ imam a walawala ye buwake ka bi wajulu kɛ ni aw ye ayiwa direct la ayiwa ni aw bɛɛ ɲɛ b'a la an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ ye ka dugawu kɛ aliw ye an bɛna dugawu minnu kɛ yarabi a bɛɛ lajɛlen ka amina laminɛ sabu diɲɛ bɛ gbɛndɛ min kɔnɔ bi aw ni ne an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la an ye ala wele n'a y'a sɔrɔ a b'a fɛ ka dugumakolo wele yarabi ala ka hinɛ an n'u la k'a ka dugumakolo to yen dɔɔni an b'a bato o kɔnɔna na an bɛ ala deli o la a ye hinɛ an na a ye hinɛ an na a y'an makoto anw yɛrɛ b'a dɔn tigitigi wallahi an ye ka ala subhanahu wa ta'ala ka dugumakolo cɛ bi adamadenw ele b'o dɔn ne b'o dɔn fɛn o fɛn ye ala tana ye buna hadamadenw k'o dan sago o k'o kɛ o ma da kɛli ma dɛ ka ban ka dan sago a la buna hadamadenw ye ala defi bi o tɛmɛn'o dan kan o kuma na e ni ne an ye ala di ala ka hinɛ an na ala ka hinɛ an na k'an mako to an b'a fɔ dugumakolo tɛna wuli dɛ a mɛn o mɛn diɲɛ bɛ ban a mana mɛn cogo o cogo diɲɛ bɛ ban don dɔ nka an ye min kɛ ka kɔn bi ɲɛ an ye ala deli o la personne n'est parfait si l'homme était parfait l'homme serait Dieu dafa da ye ala ye an bɛ don ala tana na ka sɔrɔ kuma dɔ la an t'a kalama ala an b'i deli ka yafa an ma ala an b'i deli k'an mako to
ala anw yɛrɛ b'a dɔn buna hadamadenw b'a dɔn k'o ka danw sago an b'i deri i ka yafa la ala ka yafa an ma an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Côte d'Ivoire jamana ye ya rabbi ka jamana barika ala m'o kɛ la ka jamana kɔrɔta ala m'o kɛ la jamana yɛrɛ fana ni jamana wɔrɔw kɛn bɛ k'a lamini ya rabbi ka a jamana bɛɛ lajɛlen kɔrɔta ala m'o kɛ la an bɛ ala deri manga bɛ jamana o jamana kɔnɔ diɲɛ fantan ani naani na ka mangaw ban pewu ala m'o kɛ la de diɲɛ bɛɛ lajɛlen kamana gannen don bɛɛ bɛ kulela ni bana kelen min ye covid-19 ni dɔw ko a ma ko coronavirus ala an b'i deri i ka faamaya kama ala an b'i deri muhamadu bonya kama sallallahu alaihi wasallam ciden min n'a danni matini ala a kɛw kan ala i ka bɔda ɲuman d'a ma bana ni ko la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ala anw silamɛw dɔrɔn tɛ dɛ hali maa min bɛ diinɛ wɛrɛ la ala i ka n'o bɛɛ lajɛlen lataga ka bɔ bana nin ma ala minnu dannen bɛ a bana tɔgɔ la silamɛw don wa silamɛw tɛ wa ala an b'i deri ka kɛnɛya di a bɛɛ lajɛlen ma a bɛɛ o se b'i ala ye hali bana ni kuma tɛ fɔ tuguni o se t'i ala ye sabu innaka ala kulli shay'in qadir ala de bɛ sɛfan sulama bɔ sɛba ɲɛnama kɔnɔ wa i bɛ tila ka sɛden ɲɛnama bɔ sɛfan sulama kɔnɔ wa ko si de t'i kɛɲɛ i ye ka an fa adama dan fa t'a fɛ ba t'a fɛ i ye an ba awa dan fa sɔrɔla ale fɛ ba ma sɔrɔ ale fɛ i ye nabilayi isa dan ba sɔrɔla ale fɛ fa ma sɔrɔ ale fɛ i ka an tɔw dan fa ni baw bɛ an na foyi si t'i kɛɲɛ ala an b'i di hinɛ an na hinɛ an na anw b'a dɔn bi tigitigi namaratɔw de cayala dugumakolo sanfɛ escrow cayala dugumakolo sanfɛ janfajiw cayala dugumakolo sanfɛ ngalontigɛlaw cayala dugumakolo sanfɛ o b'o ka problème personnelw to yen ala ni hasidiya ni ɲɛngoya fɛ o bɛ dɔw ta ka ɲu o kunna ka yara n'a ye hali ni dɔ ko a bɛ hɛrɛ kɛ dɔ ye i b'a ye dɔ bɛ tagama ka taa o tigilamɔgɔ kɔ kana k'a ye dɛ n k'a mɛn ko a tigi ko a man ɲi ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ o y'o bɔ ye ɲɛngoya ni hasidiya ko an ye silamɛ ye o de cayala dugumakolo sanfɛ wa ala anw b'a dɔn tigitigi cɛw nana ɲɛbɔ musoya fɛ dugumakolo sanfɛ bi cɛw y'o yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ muso ye muso dɔw fana ni ɲɛbɔla cɛya fɛ k'o yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ cɛw ye u bɛ ka furu siri fo bɛ furu ɲɔgɔn ma mɛ n'a sera denko ma ko an bɛna taa den adoptif dɔw ɲini ja i y'a dɔn k'a fɔ ko a ta ma sabati dɛ ala k'an laban ɲɛ bi hadamadenw bɛ wolola den dɔw la wulu do wa fali do wa ɲɔgɔmɛ do wa fɛn ɲina do wa mɔgɔ si t'a dɔn aw ɲɛ b'o la dugumakolo sanfɛ a y'a kɔnɔ kɛ cogo ye ten bi denw b'o faw bugɔla bi denw b'o baw ɲɔnna bi ka bɛn dugu ma den dɔw bɛ maloya ko ba n'o faw yira mɔgɔ la ko sabu fantanw don dɛsɛbagatɔw don diɲɛ laban don munna ala bɛ hinɛ dugumakolo ala hinɛ an na sisan ala hinɛ an na kana olu ta ni filɛ i ka jɔnw bɛ dugumakolo sanfɛ minnu bɛ sunko la minnu bɛ nafila seli la minnu bɛ zikuru kɛ la minnu bɛ ili ala subhanahu wa ta'ala wele su ani tile ala olu caman fana bɛ dugumakolo sanfɛ ala ka ne ni aw bɛɛ laban ye silama bɛɛ y'i ba kelen fa kelen bɛɛ y'i ba kelen fa kelen bilahi diɲɛ laban na an bɛ kan ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ nin ye nin ye nin ye nin ye nin ye nin ye
an bɛɛ de ko la ilaha illallah muhammadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. An bɛɛ bɛ fajiri seli lɔ fo, an bɛɛ bɛ seli fana seli lɔ 4, an bɛɛ bɛ lanzara seli lɔ 4, an bɛɛ bɛ fitiri seli lɔ 7, an bɛɛ bɛ safo seli lɔ 4, an bɛɛ bɛ taa alikaba kelen ni ɲina, alikaba tɛ 2 ye. An bɛɛ bɛ siri kɔ ka taa an ka jamanaw kan, mais ŋaniyaw k'o tɛ ɲɔgɔn fɛ. Et puis a b'a fɛ ala ye hinɛ an na lahara, an yɛrɛ ma hinɛ ɲɔgɔn na, an ma ɲɔgɔn kanu, an bɛ ka ɲɔgɔn buruja, ka ɲɔgɔn hasiliya, ka ɲɔgɔn juguya, ka ɲɔgɔn nɛni, ka ɲɔgɔn makutu ɲɛni. Wallahi an tɛ fara ɲɔgɔn na. Bi réseaux sociaux filɛ bi, silamɛw de bɛ ɲɔgɔn nɛni na a la ka tile ban. Seli kuma tɛ fɔ an ɲɛna, jaga kuma tɛ fɔ an ɲɛna, jogo kuma tɛ fɔ an ɲɛna, heji kuma tɛ fɔ an ɲɛna, kabila ni bahada kuma tɛ fɔ an ɲɛna, sunko kuma tɛ fɔ an ɲɛna. Karisa bɛ tan dɛ, karisa ka kɛ tan dɛ, ɲɔgɔn ka video ka taa dogo hali paparazzi yɛrɛ ka taa ɲɔgɔn ta filimu na ɲɔgɔn ka du kɔnɔ, hali to min tobili fɛ yen o b'a bɛɛ filmer bi kana bila réseaux sociaux sanfɛ. An ye silamɛ ye, e ye silamɛ suguya jumɛn? I ye silamɛ suguya jumɛn? I dani bɛ sunɔgɔ la, i ni muso bon kɔnɔna na, i bɛ ala kale ko dɔnni caméra lɔni b'i kunna. Wallahi n'a fɛrɛla i ma a bɛ t'i filmer kana bila réseaux sociaux sanfɛ. Hali ka to daga nan daga kɔnɔ yɔrɔ a b'a bɛɛ filmer kana bila nan daga fɛn sanfɛ. An mako b'o la. An ka diina karamɔgɔ a ye diina de ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. A ye ɲɔgɔn buruja dabila sa, a ye ɲɔgɔn buruja dabila. A bɛ mun de ɲa? Kalanbaliw filɛ nin ye bi, o bɛ kan ka taga bin kɔnɔ, ala ni karamɔgɔw ka wajulu dabila k'a kɛ ɲɔgɔn buruja ye réseaux sociaux sanfɛ. Ɲɔgɔn makutu tiɲɛ. A bɛna lɔ ne ma bi ko tɔgɔ ko al ulamahu warasatul anbiya. Ko kira Muhamadu ko lɔnnibagaw ye nabi ɲumanw cɛntabaga de. O tun ye fɔlɔ lɔnnibagaw de. Fɔlɔ lɔnnibagaw de tun ye kira Muhamadu cɛntabagaw ye. Mais bi lɔnnibaga ninnu olu ye sitana cɛntabagaw de. Shetana al ulamahu zaza zamani warsatu shayatin, o de bi ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn juguya. Silamɛya kuma tɛ fɔ an ɲɛna, foyi foyi tɛ fɔ an ɲɛna réseaux sociaux sanfɛ bi. Ala ko kuma yɛrɛ tɛ fɔ an ɲɛna. Sunkalo bɛ nana o n'o bonya n'o karama o tɛ fɔ an ɲɛna bi. Fo ka ɲɔgɔn filmer dɔrɔn, ka ɲɔgɔn ka majuba ni ɲɔgɔn ka fɛn k'o dugu de filmer dɔrɔn k'o de bila réseaux sociaux sanfɛ, ka ɲɔgɔn mako sa, ka ɲɔgɔn juguya, ka ɲɔgɔn hasidiya, ka ɲɔgɔn makutu tiɲɛ. K'an ye silamɛ ye. Ala k'an laban ye. Ala k'an laban ye. Ala k'an fatu silamɛya kan. An b'an badenw fo minnu b'an suivi direct la wagati bɛɛ. Minnu b'an suivi direct la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ala k'an bɛ sawaba ma. Bi an saralen don koyi. An saralen don wa an jatigɛ la. I bɛ se ka bi i bɛ lɔgɔkun 2 kɛ réseaux sociaux sanfɛ. I tɛ wajulu duman ye, i tɛ wajulu kɛ kan mɛn. Nka ɲɔgɔn mako sali i b'o de ye réseaux sociaux sanfɛ karamɔgɔw dama fɛ. Dɔ t'a fɛ ka dɔ tɔgɔ ɲuman mɛn, dɔ t'a fɛ ka dɔ makutu ɲuman mɛn, dɔ t'a fɛ k'a mɛn yɛrɛ ko dɔ tɔgɔ bɛ ta. Bi hadamadenw i bɛ to la ji la i bɛ kuli la, a ye n dɛmɛ a ye n bɔ ji la, o bɛna caméra le ta k'a lɔ i la bi k'i filmer. Accident kɛni a tigi bɛ joli la ni dimi ye, a bɛ kule la, yanni sapeur pompier ka na o y'a sɔrɔ filmelikɛlaw ka filmer ka ban k'a balancer réseaux sociaux sanfɛ. Yann'o ka sapeur pompier weleba, o b'a filmer de ba k'a bila réseaux sociaux sanfɛ. Duniya filɛ nin ye. E ɲɛ bɛ nin na wa ne ɲɛ b'a la, ne walawala ɲɛ b'a la cogoya min na i ɲɛ b'a la, wa i b'a dɔn fana n bɛ min fɔ. Ala k'an ni sababa bɛn. Ayiwa an bɛna bi taa walanda dɔ yan. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye.
aywa an lamɛnbagaw an'an kanubagaw an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ni tun y'aw balimakɛ imama walawala buwake quartier Dar es Salaam inshallah rabbul alamin aywa an bɛna bin walada lamɛn wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ inshallah rabbul alamin